ala ye an sigi ko kura kɛ an bɛ ala fo ko o waleɲuman bonyama segin segin ma an bɛ énergie télé de kan chaîne min bolodalen de don émission kɔnɔna la émission min bɛ tɔgɔ da la ko les élites et le mufti o ye an tɛ sɛgɛn k'a fɔ an ka dɔnnikɛlaw an b'u fara ɲɔgɔn kan ko invité u kana ka baro kɛ an bɛ sujet kelen fɔ kuma dakulu ɲɛfɔ ka bɔ diinɛ kɔnɔ ani ɲɛnamayaw kɔnɔ an bɛ se ka kuma mun kan a bɛ di u ma u ka ɲininiw k'a kan u ka sabatiliw k'a kan u ka na ka n'u ka dɔnta ka a boso an fana ka nafa sɔrɔ a la a bɛ taa nin de ye diinɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ o tɛ maaw kɛ ɲɔgɔn jugu ye hakiliman kunda o bɛ maaw bila de ka ɲinini kɛ yaasa sigi yɛrɛ mafaya sigi yɛrɛ laɲini ye ɲɔgɔn faamu min ye o ka ɲinini kɛ fo ka taa bɔ o kan ala b'a bɛɛ sara n'i ka ɲuman ye n'i ka kɛta ye o de la les élites et le mufti an donna a baabu kɔnɔna na baabu min ye bi ta ye o ye alakira diina silamɛya nana alakira nana ko fɔlɔ mun de fɔla an b'a fɔ mun ma ko wahayu min ye ka kuma jigin a kan ka diinɛ fɔ a ye ci fɔlɔ min nana diinɛ kɔnɔ ko kana fɔ kira ye ka kira ka kiraya daminɛ n'u ye an bɛ kuma bɛ s'o ma o kɔfɛ silamɛw bɔla Makan ka taa Afiriki jamana min de don dɔnnikɛlaw bɛna don a kɔnɔ k'o fɔ an ye a kɛla kɛ ko joli na nin na mun de na kira ye ninnu bila ka taga Afiriki yala kira yɛrɛ delila ka na Afiriki wa mun de na u nana Afiriki kira yɛrɛ ma na u nɔfɛ o waati ninnu o hohaho n'u sɛgɛn mun kɛla silama fɔlɔw fɛ o ye Makankaw ye mun ta ka silama fɔlɔw sɛgɛrɛ baro bi don kan maa fɔlɔ mun sala yana diinɛ in ka se ka yiriwa ka se aw ma bi nin bɛɛ an ka dɔnnikɛlaw u bi kɛnɛ kan u nana bi o ye an ka bi baro kan ye n'Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ a k'an sɔn hakili ɲumanw na a ka baro kuncɛcogo ɲuman d'an ma an b'a ɲini an ka dɔnnikɛlaw fɛ maa kelen kelen bɛɛ k'i ka tagabolo fɔ k'i ka baara fɔ k'i yɛrɛ fɔ yaasa maliyɛnw ka se ka a dɔn Ustaz jɔn ye an bolo yan alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin alhamdulillah summa alhamdulillah me Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka ala barkada ne Abubakar Sidibe radio Rabwa FM mi mal sakrambo fana di Awdin al-Islamiyya alhamdulillah bi ame inazi TV kan ame TV la memba bela jenen fo ana la jabaw ni watina insha Allah ta'ala فضيلة الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alhamdulillah summa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masami bi samadan jirana shi an kenya muna nan yawan kumbe ne tilaso ina yana kanyo Allah baro islamiyya dina iraka ne Al-Hassan Drago Ahmadiyya missionary mako kana yarla shinama an lamen kala belejana belejane fo kema ke ani muso am belejane fo ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe dakunya na mana fo Allah subhanahu wa ta'ala kan ne bon sabati mo fana baka Allah me Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah me kloduma ko sika famen sura no ko sika barakina رجالاني فضيلة الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار نتغي يعقوب دغري
Manyal mami de ye écrivain de ye sebene kala de bon ye conférencier de jamana ko ni jamana ko kan donc haraka ko tan ya surmani ya ko aywa ajalani imam yakub dukure ala yake sigi daminena mais yana medo question kono mais anga assistant mous c'est la race kenekan étudiant imam Cissé bien aéré fait manqué pour que mauka se kenena ala kasaraka nyumana bon emballement au monde nana kana débat assisté ambo fana fo ko wal nyumando ala karani ke ala bani ni dogara be ke fene ala ka do fara a sanforota kan wala aw fo libala aw be fo inshallah aywa question folo mbambulo oye doni kala o ya fo ko mogodo kunana atroko Muhammad an kuma kala uka anye a dona ka nyama ya kono ka kuma ko ayesan binani soroka se wati min san binani dafala ko dundola achina ka ke kirai wa akina ka ke kirai jama kulu kono min kira kuma soro folo anta don anane ka awnyini ako andeme ka famu yala makan kono nana kira gwere kumbeya minte nin kirai min toko Muhammad wa ni obey John de do afana ka sok mi jumai ni alere fana te o foko kidenya min chila kana atila John de ma odoina atila John kelendema anyo tingo fadilatu Cheikh docteur lela be Yacoub notre écrivain alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam fendobe aba ni afola Muhammad abe ni kuma info munedo sallallahu aba fo kuma be sallallahu aka prepare latiga mame parce que nayi ni to fa to fo non to fo nayi o fo abu o fo ambo fo ate asinsina fo parce ani que Allah ta'ala kayamari la batuli wadi be islamé bla bara la su antuli ala kuchudi mbakete akonka mundeke make akomun toy ibi shibeke oda toy ala de ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima we hadisa dewa ni qur'an ay qur'an de ka korofa ahon kon le fe ka famude tambe aka foanye inna allaha Allah ta'ala ba ko rabbe nka yon ayninke ay sali ay sun ay jakabo ay shnyali dabla ay jana dabla ayninke mais yoro kelim pimbi ala bina fotma me kanka ka kala yere bake aka markew bake ode ni yoro ode salatu inna Allah kuma samto Allah alayre wa malaikatahu anaka malkiya miliyaru sangulo kono ku be yusalluna ala nabiy ku be la jelen be salatu ke annabika boni gundu pati bi yaw be salatu ka pourquoi annabi pourquoi ko annabi ama fo rasul ama fo Muhammad ako annabi wa anta ni be sakata ro fen jambe ni be ko kalimatu nubuwa manzilatu nubuwati min a'zam al manazil inna Allah ya yasawa يسألنا يا أيها الذين آمنوا ألا كسرك كما يسي أقول لي باكن كمل كيابي باكن وتم مؤمنوا يعني كما بايد بوم أساسا صلوا عليها وفرق صلاتك وسلموا وسلامك تسليما كاكا شايا سلام donc fen ba kela o ba ke kada ala ku ka ke et puis ala kera nana nafa do fana fala ndiyake o ka bo hakilima na la sona abesuma donc ni afola Muhammad abe mun fo odugumai o de dalule ni Qur'ana kono donc an kan ga se ka awladi gimola inshallah mais hakili yorondo ko ni dina mo do débarquer ako pourquoi be aldo ko kala kira kala ka kisi mais pourquoi la kira mo ko be kisi la oui anyo o faname na la sona o babu be ani anya me fene ka defo sayyidina Muhammad ko atefo sayyidina ni be amisoma bon sisa كيف كان بدء الوحي وسمام بكل وحي أدمنا
yala ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya sigura ke Makka de parce que Makka fen do be o du ko le milliers de anyo fukatimi o al-Kaaba so al-Kaaba so be do mina de ala kira bangira de al-Kaaba so du ko kene milliers de kerla jarat ina fo mo bara be ci ko minna ba bangira yende bon ale Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma rasuluna aka wahyu jumanye ala yɛrɛ bɛna commencer ka ale yɛrɛ k'a kɛ ciden ye k'a ka kumakan bila ka n'a ma k'a fɔ sisan n yɛrɛ choisi n ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ kan k'i kɛ n ka ciden ye min ci n ka danfɛnw i y'a faamu bon a daminɛna sigo de la a n'an ka sigo tɛ kelen ye a n'an ka sigo tɛ a daminɛna sigo la a nebu ka sigo ye wahyu façon dɔ de n'a fɔra hali k'i den faga sigo la ni wahyu ni annabi do a bɛ wajibi k'a den faga mais n'a fɔra ne e kan den faga n'an y'a faga lahara ni jahannama doni ka kan ala kan kisa ma an yala la batu de ka sɔrɔ mala la batu an y'a tana de ani ko na kan yala la batu donc a y'a sigo ala a mana fɛn min ye sigo la dɔrɔn dugusɛ mana je dugusɛ bɛ cogo min na ale ba y'a ka sigo bɛ kɛ o cogo la n'a ye fɛn min ye sigo la dɔrɔn a fɛn bɛ laban ka kɛ réalité kɛnɛ kan i n'a fɔ dugu mana jɛ a bɛ dugusɛ jɛlen cogo min na a bɛ k'o cogo la a labanna ka bɔ o de la sa ka sɔrɔ ka na o tun ye étape de jaga fɛn yɛrɛ bɛ nalen siko belebele bilara fɛn min ye o de ye wahyu o de nalen wahyu sa o de yɛrɛ Allahu Taala ka Jibril yɛrɛ ci ka jigin ka bɔ sanfɛ ka jigin ka na fo dugukolo kɔn kan ka na ala kira sɔrɔ kuruwo kɔnɔ i y'a faamu a tun bɛ taa kuruwo kɔnɔ tuma min na san 40 dafara bon i b'a fɔ ko a yɛrɛ sɔmina i y'a faamu fɛn dɔ ala ka jɔn kɛra cogo o bɛ sɔmi fɛn dɔ la dugu commencera ka goya ye a bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa fo kilomɛtiri dama dama kuru jamanjanba san min na anw yɛlɛnna kuru kan fo ka taa san tɛ ɲinɛ kɔ ne kun kala bɛ se ka ala kira bɛ se ka yɛlɛ nin ka cogo di ne ka dɔrɔn k'i b'a bɔ k'a bɔ sira la bi ŋunuma ka yɛlɛn dɛ ka yɛlɛn mɛ fɛn fɛn ye ɛri kelen wala miniti 30 bɛ yɛlɛnna i bɛ don ta i bɛ taa don kuru dɔ jukɔrɔ i bɛ tila ka bɔ i ko furu fo ka taa se a ye kurunin ma a kurunin ala y'a dilan k'a kɛ komi kulun bɛ cogo min na ne y'a kɔlɔsi kulun bɛ cogo min na ala kɛra sigiyɔrɔ bɛ yen ala tilala ka wɔni dɔ bɔ kurun kɔrɔ ka ɲɛsin al-Kaaba so la ala kɛra bɛ to kurun kɔnɔ ale bɛ Kaaba so ye kilomɛtiri dama dama fɛn fɛn ye kilomɛtiri 3 bɛ sɔrɔ yaw la i y'a ye sa donc Jibril jiginna o de ka yɔrɔ la yɔrɔ min Jibril bangera ye donc ala kɛra faramasi tamara a jatigɛra Jibril tila ma kuma caman tɛ ko iqra ayiwa an bɛ s'o ma mais donc kulu in tɔgɔ b'a la wa a tɔgɔ ye ko gharu hira gharul hira a tɔgɔ ko gharu hira kuru a bɛ Makan n'a kɛrɛfɛla walima a bɛ Makan man jan fɛn fɛn kilomɛtiri 2 3 4 a tɛ tɛmɛ o kan ala kɛra tun b'i to kuru in kɔnɔ a bɛ al-Kaaba so ye fo mɛtiri dama dama donc a bɛ ɲɛsin ka sala la courage dɔ tun b'a fɛ ka to a tun bɛ taa yen waati ni waati walima semaine kɔnɔ walima tile taa yen n'a taara a bɛ to yen fo a muso ye min labɛn k'a d'a ma dumuni min dilan k'a d'a ma i y'a faamu n'o banna a bɛ tila ka na Khadijatu bɛ dumuni wɛrɛ dilan k'a d'a ma a bɛ taa n'o ye tuguni a y'o yen daminɛ ye suko de la wa a ye wa a y'a faamu cogo di de ko ale kan ka se ka taa yen ko fɛn dɔ bɛ o yɔrɔ o tɛ wahyu ye o ye ilhamu de parce que ilhamu mana na i ma dɔrɔn a b'i bɔ cogoya la du ka siri dugu yɛrɛ kɔnɔ a tuma la o goyara ye to ala kɛra ka sunna ye Alahu Taala ka sunna yɛrɛ ye min ye ni ko bɛna bɔ ala ko la sanu la ala fɛ ka na i ma dɔrɔn a ma teri kɛ sɔrɔ jama kɔnɔ voilà o de y'a to karamɔgɔ yɛrɛ b'u datugu so kɔnɔ tuma dɔ k'i mabɔ mɔgɔw la i b'i mabɔ mɔgɔw la parce que fɛn ka tɛmɛ ala cɛ mais n'i bɛ jama cɛ la dama tɛ kɛ ɲɛ bɛ kan ka filɛli kɛ i tulo bɛ mɛri kɛ la i bolo bɛ lamaga la fɛn na dama tɛ ka sansi kɛnɛma baara kɛra i kɛra yɔrɔ min dogolen bɛ sansi dogolen t'u ka baara kɛ o de y'a to i tɛ sogo ye fo n'i sunɔgɔra bon n'i sunɔgɔra dɔrɔn i kɔnɔna puissance o b'i lamaga sogo yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin de fɛ a tɛ nin abada k'i to baro an ka mawudu dɔw bɛ yen olu bɛna kɛ sukow de kan n'ala sɔnna o fana bɛ kɛ ka labɛn mɔgɔw fɛ o bɛ nalen o sasiri bɛ marhaban bi e ka ɲiniɲiniw la amadiya ka dɔnniw na yala min tɔgɔ ko Muhammad k'an to Makan sigi in na mɔgɔ wɛrɛ fana kun bɛ yen min kɛla kira ye min ye kiraya in sɔrɔ ka sɔrɔ ale tɛ wa alhamdulillah summa alhamdulillah an bɛ Énergie TV lajɛba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛnɛ min kan ani ɲininkali kɛra mawudu min kan n'o ye wahyu ye
na fanga choroba Sheikh Yakub Dukre e bura ko foni chamanda kan yin ngali minge ala kira sallallahu alaihi wasallam yana kaci ka kon a cili yala kira do tumbewa la makan kono yani ala kira kaci makan kono kira do de la ka sigi nga ale bi ci wati min kono parce que question na ya so yala ale de kira folo makan du kolo kan wa wala ma be ci mami abe ci kuma mina ina fo nene auto wati kele mo yo alhamdulillah yala kira do mo fana kun be o wati kono yala ala kira sallallahu alaihi wasallam abe makan wati mi abe ci wati na ka fo ikira ci denye o ya so magareti kelene ale kelene tumbe bon o ci denye mina kalfala chugo jumede anana chugo jume o ci denye me kalfala kira la chugo mi a shoroba yagudu ale chaman fo kan fonyongo to irola ala kira sallallahu alaihi wasallam mamna ni ci denye me na kalfala yanu chere atumeta gaira hira ikuluwayin kono taka batu kei wati mini abina ke chidenye o dakunya folo ujigina kaka tu yende akera ni wahyu sirade nga kakonye atume suguyi oni ire kitabu chama laje abe ke inafo ke falak inafo kle bibo chomi af sugubina amma o chuerella nyaro ni klebna klebo wati falaki abe kene bachi don suut mena amaina fo olahala ala kirama ina fo olahala yani wahyu kadamne nga ala kira solo sama akoni mechi wati na magan kono chiden wore tunte ka kon ale kelembe de krengerela ka chi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala استاذ درابو سلمنا عليك كيف كان بدء الوحي؟ الحمد لله ثم الحمد لله الله من تلو بلا جنفو ينهن نشو منكو وحي دامنا نشو شنا انا استاذ الشيخ الدكري دات منا كان نيافانا شنا كما فرچو من فونيا تولا kada kana ya laje Bukhari konana Bukhari kono kitab Bukhari oye jonde Bukhari oye mayemi kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa ko fara nyoka naka shartu jana ka hadisa ta shartu babulu abu hadisa ta ni shartu muyi donc ale hadisa mun so ko fara nyoka ka kitabu kono fo kitabu ko Bukhari donc seben kitabu in gafin to dala ayrebila gafin to dala ayrebila fo ko Bukhari do Bukhari en kono na kitabu badul wahyi na yalla je سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وجوندي ويكرا صلى الله عليه وسلم مسلم من أم المؤمنين اسلام بلا جنب باي وكمنا حديثا من كرا صلى الله عليه وسلم وهي دامنا نشوف منه donc asina ka fo ko wahi damna ne shiko yeni kuma a farko mun shiko minna inaf ko fayi kana ka cicho minna ko ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm oye arabu kan ide oye arabu kan ta kun yayi donc abi shiko yimon ye shiko abi shiko yimon ye donc o shiko no yeni kira sallallahu alaihi wasallam ne maliki shibaka asina kato du kona ira goyarai donc abu to ka bo kata kuro dingana ina fa wora ka fujo mena ko dinga fa ko garul hira ka to ta sigi ka Allah subhanahu wa ta'ala batuy ka Allah subhanahu wa ta'ala ku foy do oyin konna na ba kata ko mo do rabit le tanke clétan modra bon avec temogan na to ta Allah subhanahu wa ta'ala batuy na ba ko mamina musumi sayyidatul khadija radiyallahu ta'ala anha وبدون الله بين قدام بتناي دون بتابل كرو ما بكا وبتوين كورونو دون أتورو وينكا فو الله سبحانه وتعالى نانا كنا
Seydina Jibril Chama. D'accord. Donné wahi follow min Agné donc ni yoroina je pense que talikou be effet fonyo bala wa walma yoroina man be nyonta mbe nyonta mais allez kitabu fo koka atroko Bukhari. Est-ce que Fadilatou Cheikh eba o gafin eba o kalama ko o gafin beiwa abi soro bololawa abeiwa jande do asbe abeiwa Sahih Bukhari abi asharha bawfana bi Allah ko donné do allonem bado alika place mi yedine ko sunna mo fe ni qur'ane boray aldi salimbe kitabu pe islam moment de islam mo mette sunna mo fe ni ko ci kumala donc o sela fo ka ta gafe o tlatla ka ko yera o tay ka sunna tlatla ka tla Bukhari de salimbe abe me Bukhari sali abe o korote ko ka kuma be salinde o yoronde be mo nyami donc Bukhari voilà a tɔgɔ yɛrɛ a bɛ se ka dɔ fɔ an ye a tɔgɔ la wa parce que an ka dɔɔnin dɔn a la mais n'a bɛ fan Bukhari de fɛ fɛnɛ tɔgɔ baasi t'a la sisan o donc ni n y'a faamu gafe in mumɛ a bɛ se ka fɔ ko n'i y'a mumɛ ta gafe labaaralen de don mais ni i donna kɔnɔ a b'a fɔ min ma ko spécificité kelen n'an y'a faamu ɲɛnama o kɔrɔ tɛ ko a bɛɛ ye kisɛw ye dɛ non mais ale sahalen de tɔw ye a y'u dan de ale ka sahalen a ta sahalen bɛ tɔw ye ka da jɔnw ka hakilinan kan ka da recherche cogo da se o sa da sera ma jɔnw de ye a lasa sunnamɔgɔw voilà a ka hadisa a y'a tɛntɛ ka tɛmɛ tɔw kan a sahara ka tɛmɛ tɔw kan o kɔrɔ tɛ ko hɛrɛ t'ale fana kɔnɔ wala ko fili t'a kɔnɔ hadamaden dɔ bɛɛ bɛ fili a bɛ se ka kɛ hadisa kelen fila saba wala ne fɔ ka taa tan na a bɛ se ka kɛ lɔnni kelen y'o critique a ka livre kɔnɔ. D'accord. Cheikh Sidibé a ye gafe min tɔgɔ fɔ yala e b'a dɔn wa. Alhamdulillah a ye gafe min tɔgɔ fɔ sisan ni o ye Bukhari ma caman da delilen b'a la an b'a fɔ ko al-Bukhari ali maa minnu ma kalan bi n'i ko ko Bukhari dɔrɔn tellement que dalu caman bɛ ta ale la parce que ahala sunna i n'a fɔ kumaw kɔnɔ olu dɔɔnin bɛ ni min ye o y'o de ye kuranɛ kɔfɛ kitabu min ni o sahalen bɛ ka tɛmɛ kitabu bɛɛ kan sabu sɛbɛnnikɛlaw ka ca o ye Bukhari de ye sunnamɔgɔw ka ye cogo la ka ye cogo la o de kama i b'a ye kuranɛ kɔfɛ dalu caman bɛ ta ale ka kumakan ninnu na nka Bukhari yɛrɛ maa min don a tɔgɔ ye ko Muhammad bin Ismail a bangena dugu min na o de ye Bukhara de ye o de ye Bukhara ye makan de don wa makan tɛ Rusi jamana don a bɛ bange waati min na o y'a sɔrɔ a bangena hijira san 194 san 100 de b'ale ni Imam Maliki cɛ donc san 100 de bɛ Bukhari ani Imam Malik cɛ c'est ça san 100 de b'u ɲɔgɔn un siècle c'est ça an bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye a bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye masha Allah bon sisan gafe in ale ye hadisa mun fɔ ko kitab wahayi badi wahayi ko o bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ e hakili e ka kalanw e ye alhamdulillah a ye min fɔ a fɔ babu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko kitabul wahayi o bɛ yen a bɛ kuma i na yɔrɔ dɔ la fila ka kuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ e ko e ye falaki fɔ a ka arabukan na a t'o perepere tɛ an k'o faamu falaki ye jumɛn de ye falaki o ye tile bɔcogo wala ni tile bɛ na waati dɔ la a bɛ fɔ a ma ko falak i n'a fɔ suratul falaki yɛrɛ ale bɛ kuma yɔrɔ in kan kosɛbɛ kul a'udhu birabil falak o falaki de falaki kelen ni y'a bamanankan fɔ ko kɛnɛ ci c'est ça voilà o faamuna donc ne y'an faamuna an ye a ka kalanw n'a maliyɛnw y'a ye ko yan dɔnni kɛnɛ de don a faamuna ala ka an sɔn hakili ɲuman nin ye
anya famu sisan ko min wahayu min ye ciye afola min ye bebe na kan ko de Muhammad bin Abdullah alayhi salatu odedo ko aka wati o doin kama mo gere fana kun te min kun be kira yala walma kitela mimma donc akelene do no o famuna ako amma ko aye tamashon de soro sikola o tamashon de kofe aya famu ko akanga amabo on awere usaz dukure mabo awfe arabu kana be fochugudi al khalwa wal uzla amte sekani uzla voilà malien aya mere alaka en son hakli nyuma donc o mabo ine c'est un fait si ça abeta sigi kuluina min toko donc abeyo o toroin beiwa ase chogoro bay abe seben neke a karata atran yoro jama min donc voilà bon c'est ça nous au sabati là on a compris tout ça Ahmadiyya teniye Shia teniye Soufi teniye niye gafede niye donide walillahi hujjatul baligha mufamna bon ye premier point agnon au fam on ci nana anye kuma do me o ci kono ko annamus on o sasiribe mune namusiye dan farajuma ne be namusu ani jibril lache alhamdulillah gafara min bɛ namusu ani jibila ni ɲɔgɔn cɛ walima jibila yɛrɛ de namusu ye wele cogo dɔrɔn de o fana bɛ se ka wele cogo dɔrɔn do namus a kan bɛ jibila ma sabu ka kɔn ala kira ye sallallahu alaihi wasallam diinɛ min ye kira kɔn n'o ye chrétien ye almasihiya olu tun bɛ jibrila wele ko namus tun bɛ wele o waati la ko namus kabla rasul sallallahu alaihi wasallam ya ka kɔn ala kira ye ne man kisi ba ma wayu minnu ni o jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam jibrila nana o de senfɛ alors jibrila yɛrɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ suratu bakara la kan ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ fana fɛ inshallah Ustaz ye ci me de e fana hakilina ye juma ye ala ni fonyon ko bala amse ko fana exposer ko débat alhamdulillah suma alhamdulillah hadisa kelen mi aya fo bukhari konana do nan hadisa en laje kira sallallahu alaihi wasallam wa kira makuma minna o asrana ataraso kuma minna atara kuma info sayyidat khadija radiyallahu ta'ala anha ayi ni ga kuma kirana donc ale ya laje ka tani kira sallallahu alaihi wasallam fe ka tani kira sallallahu alaihi wasallam a finga fe a fanjine fe fu mako warka bu nofal do warka bu nofal donc ale kun yemay mam min kun chrétien ka ko ale kun chrétien dina do kun sabane kala fana ibe kana do o kuma na a atarna ye kuma mena donc ale ya ye ka jira ka ko chena ninti ko gansan ye do ni ala ka ko seni nin kay donc a sorla ka fama ko na Musa le na Musa toyinta ko na Musa min na Musa ma ko na Musa kelen ko na yema donc na laje na Musa ina ko dina to chrétien dina na chuko na ma chan ulba fon na Musa ke fana warka fana ko chrétien donc ale fana na Musa togolay na Musa toy a sinna ka fana fo o na laje na Musa chena na laje fatul bari la oui gafe do fatul bari oh nyame professeur ya fo ko barado kela o de fatul bari sharh sahih bukhari donc ale fana ye wala ndi wonna muskele nga abu jibril ako jibril sayyidina jibril donc katla ga wala ndi ko namus na ya laje arabu kan dakuriya yarla ako mami gendo tigi ça veut dire mam bu gondo tigi donc afu ko namus chelo na ya laje nan tara laje kamusu ko na arabu kan wala dakuriya wala be yudu yorom no fo kamusu no fo mako dictionnaire wolu fana namus kele ko sahibu
sirri padam la la qamus lu muhito ko na fa ko sahib sirr والذي يطلعه دون غيره على باطن امره do qamus lu muhide wala do kon na musu ko koray oyi cedri gendo tigi cedri mami ibika gendo jirala ne matorta kalama ko lo ko le na musi donc ça na laje comme sayyidina jibril alayhi salatu wassalam donc alle meleke mimbi Allah subhanahu wa ta'ala ka ciuta kana dikiduma donc ay wala ndaka mais dakuriya suru dakuriya kunguruna donc namus dakuriya kunguruna namna laje fancan famba yeko namusi we sayyidina jibril alayhi salatu wassalam fadilatu sheikh namus anyo okuma ime afola afen kunkono o jumane yala namusu de jibril ye eka بلاسرالو لا يكا نينونا نعم جبريل لدوما الناموس هو صاحب الوحي والمراد به جبريل وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر من بيكلم أما إيه من فوني الناموس هو صاحب الوحي من يعني وحي على بقى كان من دا جناي كان نوح كان إبراهيم كان موسى كان عيسى كان محمد علي على كان بيجي ودي جبريل